Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm from Group 1, whose member is Sri Rahayu, Nuri Darmawan, and Sinta Amanda. We will present for the excitement with the first one is Nuri Darmawan. My name is Nurmawan. I will explain about export payment with HOT LRC. Number 1. Advance payment. In this payment system, the buyer or importer pay first to the seller or exporter before the goods are sent by the seller. This means that the importer provides credit to the exporter to prepare the goods. Payment made by the importer to the exporter before the goods are shipped. Either payment of the entire value of the goods or full payment or part of it or partial payment without an LRC. Ekspor pembayaran tanpa LC. Pembayaran di muka. Dalam sistem pembayaran ini, pembeli atau importir membayar terlebih dahulu kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikirim oleh penjual. Artinya, importir memberikan kredit kepada eksportir untuk menyiapkan barang. Pembayaran yang dilakukan importir kepada eksportir sebelum barang dilakukan, baik pembayaran seluruh nilai barang atau full payment, maupun sebagai partial payment tanpa LC. Proses pembayarannya, pertama, eksportir dan importir melakukan kontrak penjualan. Kemudian, importir menitipkan 100% uang senilai total invoice dari produk yang dibeli kepada bank importir. Kemudian, bank importir mentransfer pembayaran ke bank yang digunakan eksportir. Lalu, bank eksportir meneruskan pembayaran ke eksportir. Setelah mendapatkan pembayaran, eksportir menyiapkan barang ekspor. Lalu, eksportir mengirim barang ke importir. Benefit for resellers. Relatively low cost. The document process is relatively short. The seller is paid first. Sellers are protected from political and commercial risks. Witness, the importer bears the risk of LOE or interest load. There is no certainty. Importers bear political and commercial risks. Keuntungan bagi reseller, biaya yang relatif rendah, proses dokumen relatif singkat, penjual dibayar terlebih dahulu, kemudian penjual dilindungi dari resiko politik dan komersial. Kelemahan, importir menanggung resiko LOI atau pinjaman bunga, tidak ada kepastian. Dan terakhir, importir menanggung resiko politik. Okay, next, number 2, open account or calculation letter. This method is the opposite of prepayment. Jadi, yang kedua adalah buka rekening atau perhitungan nanti. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran di muka yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Ini merupakan alur dari sistem ini. Selanjutnya, buyer profit. Number 1, relatively cheap cost. Number 2, the document process is relatively short. Number 3, the importer will only make payment when the goods have arrived. And number 4, import avoid political and commercial risk. Okay, next, weakness. Number 1, exporter bear the risk of LOI. Number 2, the exporter has realized the right of ownership of the good to the importer without any grade of payment. And number 3, political and commercial risk. Jadi, sistem ini mempunyai keuntungan bagi pembeli. Yang pertama adalah importir hanya melakukan pembayaran ketika barang sudah sampai dan menghindari risiko politik dari komersial. Sedangkan kelemahannya, importir telah melepaskan hak kepemilikan barangnya kepada pihak importir. Okay, next, number 3, incasso or collection draft and bill of collection. Collection via bank, namely sending document by the exporter to the importer using bank service to the collect payment, using a draft or promissory note. Jadi nomor 3 itu adalah incasso. Inkaso ini merupakan penagihan melalui bank, yaitu pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan pembayaran. Ini merupakan alur dari sistem pembayaran ini. Okay, next, buyer provide. Number 1, costs are relative cheap and not as complicated as LC.
Number 2, shipping document will not be assigned before the importer make payment either by DA or DP. And number 3, importer can delay payment until the goods arrive. And next, weakness. Number 1, for exporter, there is no grade of payment. Number 2, exporter often suffer from LOI. And number 3, not payment and not acceptance managing goods is not easy. Number 4, import reputation will be damaged if a default occurs. Jadi keuntungannya importir dapat menunda pembayaran sampai barang tersebut tiba. Dengan kelemahan, reputasi importer akan rusak ketika terjadinya suatu kendala di jalan. 4. Consignasi, namely the sales of goods by entrusting them to the importer by the exporter for the purpose of sales. The benefits and risks are the same as an open account because the exporter ownership right to goods have been handed over the importer who without any guarantee of payment. Konsinyasi yaitu sebuah penjualan barang dengan cara dititipkan kepada importir ke eksportir dengan tujuan untuknya dijual. Manfaat dan resikonya itu sama dengan open account karena hak kepemilikan eksportir atas barang tersebut telah diserahkan ke importer tanpa adanya jaminan pembayaran. Nah, step by step-nya yang pertama itu dilakukannya perjanjian penitipan, yang kedua dilakukannya transfer barang, yang ketiga dokumen pengapalannya, yang keempat kontrak penjualan antara eksportir dan si importir, lalu yang kelima dilakukannya pembayaran oleh bank importir ke bank eksportir. Then the next is payment by letter of credit. Letter of credit, namely bankers, is an instrument in the form of a letter or wire issued by the bank that requests its customer or importer and address it to another bank or correspondent bank for the benefit of the beneficiary or exporter. The issuance of an LC by the bank is actually an act of risking the bank credibility of the bank reputation for the benefit of his customer. Pembayaran dengan surat kredit merupakan suatu instrumen yang berbentuk surat yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya, yaitu importir, dan dialamatkan kepada bank si eksportir demi kepentingan penerimaan eksportir tersebut. Dan penerbitan oleh bank justru merupakan tindakan yang mempertaruhkan kredibilitas dari bank itu, reputasi bank, dan untuk kepentingan dari nasabahnya. Benefit of letter of credit. The first one is relatively safe for both party. Exporter are guaranteed payment as long by the LC requirement have been fulfilled. The guarantor for payment is the bank or agents, not the importer. And then the exporter have avoided credit risk from importer, and then the importer will not send funds to the exporter if the requirement in the LC have not been met. And then the weakness. The first is both parties will bear considerable cost, and then the second in the importer have risks due to the marginal deposit they make, and the three in banks only throw away document and goods. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan dari surat kredit ini. Yang pertama, keuntungannya relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir mendapat jaminan pembayaran sepanjang persyaratan surat kreditnya yang telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin pembayaran adalah bank dan bukan importir tersebut. Lalu yang keempat, eksportir telah menghindari risiko kredit dari impor. Yang kelima, impor tidak akan mengirimkan dana kepada eksportir jika dalam surat kredit itu belum dipenuhi syarat persyaratannya. Lalu kelemahannya, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir memiliki risiko karena setoran marginal yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga, bank hanya membuat dokumen dan bukan barang.
Okay, that's all for our. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.